Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Terjemah Fauriyah Indonesia Arabiyah. Saya Indri Syaharani, mahasiswa PBA Winhas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan video Terjemah Fauriyah dari video berbahasa Arab yang berjudul Uslubut Tadris Birrasmi wal Kharaid Ad-Dhihniyah, yang artinya metode pengajaran dengan gambar dan dengan peta pikiran atau peta konsep. الخرائط الذهنية من أهم الأدوات اللي بتساعدك على التفكير والتعلم والتذكر. إزاي ممكن تستفيد من الأداة دي ومن الطريقة دي في تحسين أسلوبك في التدريس وتدرس بيها لطلابك. هنتكلم النهاردة عن التدريس بالخرائط الذهنية. يلا بينا. أهلا بيكم، أنا أحمد حامد، مدرب ومستشار في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية والمهنية والتربوية. هتكلم النهاردة معاكم عن أسلوب رائع جدا من أساليب التدريس، وهو التدريس بالخرائط الذهنية. بس قبل ما نتكلم عن الخرائط الذهنية وهي إيه وإزاي نستفيد منها وإزاي نطبقها وإزاي نتعامل بيها. Peta konsep merupakan alat yang paling penting untuk membantu seseorang dalam berpikir, belajar, dan mengingat. Bagaimana bisa mendapatkan keuntungan dari jumlah dan metode dalam meningkatkan gaya mengajar dan mengajarkannya kepada siswa. Di sini saya akan berbicara tentang peta konsep atau mind mapping. Saya Ahmad Hamid, pelatih dan penasehat dalam pengembangan keterampilan pribadi, sosial, kejuruan, dan pendidikan. Di sini saya berbicara tentang metode pengajaran yang sangat luar biasa, yaitu mengajar dengan menggunakan peta konsep. Sebelum kita berbicara tentang peta konsep, apa itu dan bagaimana manfaatnya, bagaimana kita menerapkannya, dan bagaimana kita menghadapinya. قبل ما نتكلم في كل التفاصيل دي، يا ريت لو اول مره تتفرج علينا تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. ولو انت من المتابعين، يا اهلا ومرحبا بيك من جديد، وبنبقى مستمتعين ان انت مستمر معانا ومتابع معانا كل جديد احنا بنقدمه. وانزل برضو خد لك لفه كده في القناه، هتلاقي في فيديوهات كتير قديمه اتكلمنا فيها عن المعلمين، وفي فيديوهات جايه كتير هنتكلم برضو عن المعلمين وتفاصيل مفيش حد اتكلم فيها قبل كده. Kami akan menyampaikannya secara rinci. Jika kalian baru menonton video kami harap untuk berlangganan dan mengikuti channel ini. Dan nyalakan loncengnya sehingga dapat menerima semua video terbaru. Dan jika Anda sudah berlangganan, kami ucapkan selamat datang dan mendengarkan hingga terus mengikuti kami. Dan scroll juga pada channel kami, Anda akan menemukan banyak video lama yang telah disampaikan. Pada video selanjutnya, kami akan menyampaikan tentang guru secara rinci yang tidak dijelaskan pada video sebelumnya. الخرائط الذهنية. الخرائط الذهنية هي أداة بتساعدنا إن احنا نفكر بيها وإن احنا نتعلم بيها وإن احنا نتذكر بيها. طيب بس قبل ما نتكلم عن الموضوع ده، تعال نشوف إيه فوائدها. من الفوائد بتاعتها إن احنا بنلخص بيها المعلومات الكتير، ففي تلخيص بنقدر نستفيد منها، نقدر نحل بيها المشكلات، نقدر نرتب بيها العناصر عشان نعرف نلقيها، نقدر نقوي بيها الذاكرة، نقدر نبدع بيها. Peta konsep adalah alat, yaitu alat untuk membantu kita dalam berpikir, dalam belajar, dan mengingat. Sebelum kita membahas topik ini, mari kita lihat apa saja manfaatnya dan kita rangkum apa saja yang kita ketahui. Kita bisa mendapat manfaat darinya, kita bisa menyelesaikan masalah dengannya, kita bisa menyusun elemen-elemennya sehingga kita tahu cara penyampaiannya. Kita bisa memperkuat ingatan dengan adanya peta konsep dan kita bisa berkreasi dengannya. طيب ايه الاسس اللي قائمه عليها الخرائط الذهنيه؟ طبعا الخرائط الذهنيه اللي ابدعها هو طبعا توني بوزان. الفكره كلها باختصار ان هي قائمه على الشكل ده بيكون قائم على شكل خلايا الدماغ او خلايا المخ، شبه الشكل التشعبي اللي انتوا عارفينه ده. فده اول حاجه او اول اساس من اساسيات خرائط الذهنيه، ان هي بتبقى شكل خلايا الدماغ. طبعا بتكون قائمه على الفص الايمن والفص الايسر للدماغ. Baik, apa dasar untuk membuat peta konsep? Tentu saja, peta konsep tersebut dibuat oleh Tony Buzan. Keseluruhan ide singkatnya adalah berdasarkan bentuk. Bentuk ini berdasarkan otak atau pemikiran. Mirip dengan bentuk hiperlink yang kita ketahui. Ini adalah dasar yang pertama dari dasar-dasar peta konsep, bahwa mereka tetap berbentuk sel-sel otak. Tentu saja didasarkan pada otak kanan dan otak kiri.
اتكلمنا قبل كده في فيديو سابق عن طرق الحفظ الواعية وطرق الحفظ اللاواعية. نفس الفكرة ان احنا هنا عندنا فص ايمن وفص ايسر للدماغ. الفص الايمن مسؤول عن الخيال والرسم والابداع والتخيل والحاجات دي والموسيقى. الفص الايسر مسؤول عن التحليل والمنطق والارقام واللون الواحد. ففي الحالة دي لما انا بستخدم الخرائط الذهنية فبيبقى عندي معلومات وبيكون عندي رسومات معينة وخطوط منحنية. ففي الحالة دي بدمج الاثنين مع بعض، فبدمج الفص الايمن والفص الايسر مع بعض. Jika kita berbicara video sebelumnya, yaitu tentang metode menghafal secara sadar atau disebut sistem mnemonik dan tidak sadar, kita memiliki belahan otak kanan dan kiri yang sama. Otak kanan melibatkan fiksi, menggambar, kreativitas, imajinasi, kebutuhan, dan musik. Sedangkan otak kiri melibatkan substitusi, logika, angka, dan satu warna. Dalam situasi ini, ketika kita menggunakan peta konsep, saya memiliki informasi, gambar, dan garis-garis tipis tertentu, yaitu dengan menggabungkan keduanya, dengan menggabungkan lobus kanan dan lobus kiri. ففي الحالة دي بتبقى الذاكرة بتاعتي قوية أو بتشتغل معايا فعالية وبيستوعبها الدماغ بتاعي بقوة. طبعا بالإضافة إن لازم يكون جواها صور، فالعقل بتاعنا بيشتغل بالصور. فأنا لما أضيف صورة أو بعمل صورة لعناصر كتير وتفاصيل كتير في الصورة دي، العقل بتاعي بيخزنها زي ما هي صورة، ولما يجي يتذكرها في وقت اللي هو يكون عايز يتذكرها فيها بتذكرها بسهولة ويسر. ده بالنسبة للأسس القائمة عليها. طب في عندنا عدة قواعد لازم تاخد بالك منها وانت بتعمل الخريطة الذهنية. Dalam hal ini, ingatan saya tetap kuat atau bekerja secara efektif dan otak menyerapnya dengan kuat. Tentu, selain harus ada gambar di dalamnya, pikiran kita bekerja dengan gambar. Ketika saya menambahkan gambar atau membuat gambar dari banyak elemen atau unsur dan banyak detail dalam gambar, lalu menyimpannya sebagai gambar, dan ketika dia ingin mengingatnya dengan mudah, dasar atribusi. Nah, kami memiliki sejumlah aturan yang perlu diperhitungkan saat membuat peta konsep. طبعا فين نرسم الخريطة الذهنية دي أو أين؟ طبعا ممكن ترسمها على ورق، وممكن ترسمها في عقلك، وممكن ترسمها على حيطة، وممكن ترسمها في أي مكان. فمش فارق، يعني مش لازم يكون في ورقة معينة بطريقة معينة بأسلوب معين، لا أنت ممكن ترسمها في عقلك. يعني أنا دلوقتي ممكن وأنت دلوقتي بتتفرج عليا ممكن تعمل خريطة ذهنية لأسلوب الخرائط الذهنية في التدريس. يعني مثلا تحط الخرائط الذهنية في النص كده وتبدأ في داخلك في عقلك في خيالك وتطلع السهم الأول أو العنصر الأول اللي هو مثلا الفوائد بتاعتها، إزاي نستخدمها، إزاي نطبقها، إزاي نرسمها مثلا يعني. فده بالنسبه لاين. طب بالنسبه للورقه، لما تيجي تعمل ورقه فالورقه بتاعتنا بتبقى ورقه فارغه وبنستخدمها بالعرض وبنبدا من المنتصف. Tentu saja ketika kita menggambar peta konsep atau di mana, tentu kita menggambarnya di atas kertas dan bisa juga menggambarnya di pikiran atau di dalam imajinasi. Bisa menggambarnya di dinding dan bisa menggambarnya di mana saja. Jadi kemana kita pergi tidak harus di kertas tertentu, dengan cara tertentu, dan dengan gaya tertentu. Anda dapat menggambarkannya dalam pikiran Anda. Sekarang Anda sedang menonton saya. Anda dapat membuat peta konsep dengan metode peta konsep dalam mengajar. Misalnya, memasukkan peta konsep ke dalam teks seperti ini dan itu dimulai di dalam pikiran Anda. Dengan imajinasi Anda, ranah pertama atau elemen pertama di atas adalah contoh manfaat dalam menggunakannya. Bagaimana kita menerapkannya? Bagaimana kita menggambarkannya? Misalnya, apa artinya ini baginya? Berkenaan dengan kertas, ketika Anda datang untuk membuat kertas, kertas kami tetap menjadi kertas kosong dan kami menggunakannya secara melintang dan mulai dari tengah. ونبدا طبعا مع عقارب الساعه. الترتيب بتاعنا بيكون مع عقارب الساعه. شوف عقارب الساعه بالنسبه لك من هنا ولا من هنا؟ مع عقارب الساعه. فانا بالنسبه لي كده، انت بالنسبه لك هتبقى كده، ماشي صح كده ولا كده؟ المهم يعني فبنستخدمها بالنسبه للورقه طبعا بالعرض، ونبدا من المنتصف. طبعا الورقه بتبقى فاضيه مش متسطره. طيب بنستخدم فيها الرسوم، بنرسم فيها خطوط منحنيه ورسومات معينه، بنستخدم فيها صور وبنستخدم فيها كلمات وبنستخدم فيها الوان. فانا عندي مثلا عندي العنصر الرئيسي بيبقى في المنتصف، الفرع الاول اللي بيطلع مني او الفكره الرئيسيه الاولى بنطلعها بلون والعناصر بتاعتها بنفس اللون بتاعتها، وبنكتب او بنرسم صور عليها نفس الفكره. الفكره الثانيه بتبقى نفس الفكره لون والافرع منها نفس اللون والعناصر بتاعتها اللي طلع منها وهكذا. Kita mulai dengan searah jarum jam. Perhatikan jam dari sini. Menyangkut jam, ini adalah kasus atau cerita saya. Adapun Anda, itu akan tetap seperti itu, sesuatu benar, suka atau tidak. Yang penting kita menggunakannya dalam kaitannya dengan kertas.
Lebarnya tentu saja kita mulai dari bagian tengah kertas agar tetap kosong dan tidak tersembunyi. Jadi kita menggunakan gambar di atasnya dengan menggambar garis-garis halus dan melengkung di atasnya, di mana kita mulai dengan searah jarum jam. Perhatikan jam dari sini, menyangkut jam, ini adalah kasus atau cerita saya. Adapun Anda, itu akan tetap seperti itu, sesuatu benar, suka ini atau tidak, yang penting kita menggunakannya dalam kaitannya dengan kertas. Lebarnya tentu saja kita mulai dari bagian tengah kertas, agar tetap kosong dan tidak tersembunyi. Jadi kita menggunakan gambar di atasnya dengan menggambar garis-garis halus dan melengkung di atasnya. Di mana kita menggunakan gambar, menggunakan kata-kata, dan menggunakan warna. Misalnya, saya memiliki elemen utama yang mengambil bagian tengah dari bagian pertama yang keluar dari saya atau gagasan utama pertama kami melukisnya dengan warna. Dan elemen-elemen di atasnya memiliki warna yang sama dengannya. Dan kami menulis atau menggambar di atasnya ide yang sama. Ide kedua tetap dengan ide yang sama. Warna cabangnya sama dengan unsur-unsur yang keluar darinya dan seterusnya. طبعا في صوره هتبقى ظاهره لكم وهتقدروا تشوفوا الفكره بتاعتها منها. طبعا بنستخدم فيها طبعا الوان وبنستخدم فيها كلمات. عندنا الاسلوب بتاعها، لازم الاسلوب بتاعك وانت بترسم الخريطه الذهنيه يكون اسلوب مرح، اسلوب فني، واسلوب شخصي. يعني ايه؟ هي لازم تبقى مرحه عشان تلصق في الدماغ، وتكون فيها مبالغات، يكون فيها تفاصيل مضحكه، حاجات كده عشان تشد بيها عقلك، زائد ان هي تبقى فنيه، يبقى فيها رسومات شكلها حلو. Tentu dalam gambar yang jelas ini, Anda akan lebih suka melihat ide dari mereka. Tentunya kami menggunakan warna dan kami menggunakan kata-kata di dalamnya. Kami memiliki gaya dalam menggambar peta konsep. Itu adalah gaya yang menyenangkan, terdapat gaya artistik dan gaya pribadi. Apa artinya? Pasti menyenangkan di dalam otak. Ada detail yang berlebihan dan lucu. Hal-hal seperti ini mendorong Anda untuk berpikir keras. Kelebihannya dia tetap menjadi seni dan memiliki grafik yang bagus dan bisa berbentuk persegi panjang. مش بحب الخرائط الذهنيه اللي بتبقى جامده كده، اللي هو مستطيل مش عارف ايه ومطلع مستطيل ومستطيل، بيبقى شكلها مش حلو. لكن لما تبقى فنيه ولازم تكون شخصيه، يعني انت في بعض الرموز، في بعض الرسومات انت هتبقى راسمها فانت هتبقى فاهمها، فده اللي احنا نقصد بيه انها تبقى شخصيه. طبعا بالنسبه للخطوط بتاعتها، فالخطوط بتاعتي بتبقى مائله، بالاضافه ان هي بتبدا سميكه وتنتهي ان هي تبقى دقيقه او رفيعه. بالنسبه للشكل بتاعها بشكل عام بيكون فيها روابط وترتيب، انت الترتيب ده مرتبه سواء من اليمين للشمال، من الشمال لليمين، او ترتيب عشوائي زي ما انت عايز. الفكره الرئيسيه منها ان انت بترسم خريطه ذهنيه. Karya seni itu harus bersifat personal, yaitu jika Anda berada di beberapa simbol, di beberapa gambar, Anda akan tetap menggambarnya sehingga dapat memahaminya. Inilah yang kami maksud dengan itu jika tetap bersifat pribadi. Di dalam garis, tentu garis saya masih miring. Selain itu, jika awalnya tebal dan akhirnya menjadi tipis atau tipis dalam kaitannya dengan bentuknya secara umum. Ini memiliki tautan dan diatur dalam urutan. Baik dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, atau dalam urutan acak. Sesuai keinginan Anda, ide utama adalah dengan menggambar peta konsep. طيب ده بالنسبه للعناصر بتاعتها. طيب ازاي انت بقى كمعلم تدرس بيها؟ انت دلوقتي دخلت الفصل بتاعك، ممكن ترسم على السبوره بتاعتك خريطه ذهنيه. لو مش عايز ترسم على السبوره بتاعتك، ممكن تعمل عرض الكتروني وتكون راسم الخريطه الذهنيه دي على برنامج مثلا فوتوشوب او برنامج الباوربوينت او ايا كان البرنامج اللي انت ممكن تستخدمه ان انت تقدر ترسم عليه. طبعا في برامج خاصه بالخرائط الذهنيه دي تقدر انت تحط العناصر بس على النموذج اللي هم بيكونوا حاطينه لك. بس لو انت عملت نموذج خاص بيك بيبقى طبعا الفعاليه بتاعتها كبيره جدا. Baik, berkaitan dengan unsur-unsurnya, bagaimana Anda tetap menjadi guru untuk mengajar? Setelah masuki ruang kelas, Anda bisa menggambar peta pikiran atau peta konsep di papan tulis. Jika tidak ingin menggambar di papan tulis, Anda dapat membuat presentasi elektronik, yaitu membuat peta konsep dengan program seperti Photoshop atau program lainnya yang bisa digunakan. Jika Anda bisa menggambar di atasnya, tentu saja dalam program yang berspesialisasi dalam peta pikiran dapat menempatkan elemen hanya pada model yang mereka buat. Tetapi, jika Anda membuat model sendiri, efektivitasnya akan sangat tinggi. كل ما تبقى الخريطة الذهنية فيها تفاصيل شخصية ليها علاقة بيك وليها علاقة بالطلبة نفسهم، فطبعا تقدر تعملها. طب ازاي بقى تنفذ الخريطة الذهنية؟ باختصار كده، انت عندك درس،
الدرس ده بيكون فيه عناصر كتير، فانت العناصر بتاعتك بتطلع الافكار الرئيسيه، فالافكار الرئيسيه دي بتتكتب في الافكار الرئيسيه بتاعت الموضوع ده لو بالنسبه للدرس. بعد كده تطلع الافكار الثانويه منه او العناصر الفرعيه بتاعت الافكار الرئيسيه دي. ممكن تعمل درس كامل، تعمل خريطه ذهنيه كامله للماده. Selebihnya adalah peta konsep yang berisi detail pribadi yang terkait dengan diri sendiri dan siswa itu sendiri. Tentu saja Anda bisa melakukannya. Singkatnya, Anda mendapat pelajaran. Pelajaran ini memiliki banyak elemen. Anda adalah elemen dan ide utama atau gagasan utama ini tersembunyi dalam gagasan topik ini. Bahkan dalam hubungannya dengan pelajaran setelah itu, ide tahunan atau subelemen dari ide utama ini diturunkan darinya. Bisakah Anda melakukan pembelajaran yang sempurna dan memilih konsep yang sempurna untuk suatu materi? بالوحدات بتاعتها، فكل وحده هيبقى ليها فرع وكل وحده فيها الدروس بتاعتها او العناصر بتاعتها. ممكن تعمل لدرس، ممكن تعمل لجزئيه معينه. الفكره من الخرائط الذهنيه ان هي بتبقى اداه سهله وبسيطه نقدر نتذكر بيها. انا لما كنت في الكليه كنت بستخدمها كتير جدا. كنت ادخل الامتحان وانا عامل الماده كلها في ورقه واحده بس، وادخل بيها في الورقه دي، مش بدخل بيها جوه اللجنه يعني واغش منها والكلام ده، لا، بيبقى يعني قبل اللجنه ببقى مراجع الفكره دي او مراجع الورقه دي وخلاص وبرميها او بشيلها. Dengan satuannya, setiap unit akan memiliki cabang, dan setiap unit memiliki pelajaran atau elemennya sendiri. Bisakah Anda bekerja untuk pelajaran pada bagian tertentu? Gagasan dari peta pemikiran adalah bahwa mereka tetap menjadi alat yang mudah dan sederhana yang dapat kita ingat. Ketika saya masih kuliah, saya sering menggunakannya, dan ketika memasuki ujian, saya menulis materi di dalam satu kertas, dan panitia meminta saya untuk membuang atau menghapusnya. ادخل الاختبار ببقى فاكر العنصر ده كان فين والعنصر ده وايه اللي كان متفرع عنه. ففي الحاله دي الاسلوب ده رائع جدا 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 جدا. احنا خدنا الفكره هنا ببساطه او مش تفصيل كبير. طبعا لو عايز الموضوع ده بكل التفاصيل بتاعته تقدر ترجع لدوره تقنيات التذكر والحفظ، فيها كل المعلومات اللي ليها علاقه بالخرائط الذهنيه وازاي بقى تطبقها وازاي تبدع فيها وازاي تتعامل بيها. طبعا فيها تفاصيل كتير جدا تقدر ترجع لها في الدورات المتخصصه. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام. Saya memasuki ujian atau tes dengan mengingat dari mana elemen ini berasal dan dari mana elemen itu berasal. Dalam hal ini merupakan cara yang sangat bagus. Kami telah mengambil idenya di sini secara sederhana atau dengan sangat detail. Tentu saja jika Anda menginginkan topik ini secara detail, Anda dapat kembali ke kursus zikir dan motivasi, di mana semua informasi yang terkait dengan pilihan pemikiran atau konsep diberikan, bagaimana menerapkannya, bagaimana memulainya, dan bagaimana menghadapinya. Tentu saja terdapat banyak penjelasan rinci atau detail yang bisa dirujuk di kursus khusus. Selanjutnya yaitu strategi terjemah yang digunakan. Yang pertama terdapat strategi pungutan murni atau pure borrowing, yaitu penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan. Di sini terdapat lafadz li'abdi'iha huwa tab'an Tony Buzan. Bahasa sasarannya adalah dibuat oleh Tony Buzan, yaitu Tony Buzan di sini merupakan nama tokoh atau nama orang. Selanjutnya yaitu strategi naturalisasi, yaitu penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan penyesuaian ejaan dan pelafalan. Di sini terdapat lafadz misal al-Photoshop atau barnamij atau ayakana barnamij. Bahasa sasarannya yaitu seperti Photoshop atau program apapun. Lafadz Photoshop di sini disebut strategi naturalisasi. Selanjutnya, lafadz arodo elektroni watakunu rosimul kharaitid dihniyah, yaitu bahasa sasarannya presentasi elektronik, yaitu membuat peta konsep. Lafadz elektroni di sini merupakan strategi naturalisasi. Selanjutnya yaitu strategi reduksi dan pengurangan. Bahasa sumbernya di sini yaitu lafadz indi ma'lumat wa yakun indi rusumat muayyinah wa hutut munhaniyah. Fafil halati bidmajil itsnin ma'abad fabidamjil fasil aiman wal fasil aisar ma'abad. Bahasa sasarannya yaitu saya memiliki informasi gambar dan garis tipis tertentu, yaitu dengan menggabungkan keduanya dengan menggabungkan lobus kanan dan lobus kiri. Di sini penerjemah mengurangi kata dalam menerjemahkan BSU yang mengekspresikan pesan-pesan berlebihan atau basa-basi dari bahasa sasaran bagi pembaca.
Selanjutnya yaitu strategi literal atau literal translation, yaitu bahasa sumbernya mudarribun wa mustasyarun fi tanmiyatil maharatis syakhsiyah wal ijtimaiyah wal mihniyah wat tarbawiyah. Bahasa sasarannya adalah pelatih dan konsultan atau penasihat dalam pengembangan keterampilan pribadi, sosial, profesional atau kejuruan dan pendidikan. Selanjutnya yaitu adatun litusaidana nahnu nufakkir biha wa nahnu nata'allam biha wa nahnu natadzakkar biha. Bahasa sasarannya adalah alat untuk membantu kita dalam berpikir, belajar, dan mengingat. Di sini penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu strategi korespondensi. Bahasa sumbernya yaitu wafil halati. Bahasa sasarannya dalam hal atau situasi ini. Jadi di sini penyamaan makna dalam bahasa sumber dengan makna kata bahasa sasaran. Selanjutnya yaitu strategi gloss translation. Bahasa sumbernya yaitu anturukin lihifdzil wa'iyah. Bahasa sasarannya tentang metode menghafal secara sadar atau sistem mnemonik. Di sini penerjemah memberikan catatan tambahan pada kata bahasa sasaran. Selanjutnya adalah strategi transposisi. Bahasa sumbernya yaitu hadza awwalu asasin min asasiyatil qaraiti ad-dihniyah. Bahasa sasarannya yaitu ini adalah dasar yang pertama dari dasar-dasar peta konsep. Jadi di sini penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada bahasa sumber agar makna pada bahasa sasaran dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya yaitu kosakata atau mufrodat yang terdapat dalam terjemahan ini. Yang pertama yaitu al-qara'itu ad-dihniyah, yang artinya peta konsep atau disebut dengan mind mapping. Selanjutnya adalah mudarribun, artinya pelatih, mustasyarun, konsultan atau penasihat, at-tafasilu, detail atau rinci, unsurun, jamak anasirun, elemen atau unsur, mukhun atau dimagun, otak, kholiyatun, jamak khulaya, sel, uslubun, gaya, cara, metode, dan gaya bahasa, al-ibda'u, kreativitas, al-khoyalu, imajinasi atau fiksi, aqrabun, jamak aqaribun, jarum, aqaribus saati, jarum jam, wa'iyatun, secara sadar, ashwa'iyun, acak atau random, far'un, cabang. Kesimpulan dari video terjemah ini yaitu yang pertama, peta konsep atau bisa disebut dengan mind mapping merupakan alat yang paling penting untuk membantu seseorang dalam berpikir, belajar, dan mengingat. Manfaat dengan adanya peta konsep ini, kita dapat menyelesaikan sebuah masalah dengan cepat dan tepat. Dapat menyusun elemen-elemennya atau sub-bagian-bagiannya dan memperkuat ingatan atau memudahkan mengingat informasi. Metode peta konsep ini dibuat oleh Tony Buzan. Menggambar peta konsep bisa di atas kertas, di dalam pikiran atau imajinasi, misalnya memasukkan peta konsep ke dalam teks lalu memberi gambar atau garis tipis yang menggabungkan konsep bagian kanan dan konsep bagian kiri. Selanjutnya, metode pengajaran peta konsep di ruang kelas bisa menggunakan papan tulis atau dengan membuat presentasi elektronik seperti program Photoshop atau program lainnya yang bisa digunakan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.